Si Papi gibusaw. Muna, wa man di ka kagawas gahapon, anak. Uy, nagdali-dali man nagpiyong, oy. Borit man gini, oy. Anak, gibusaw di ay ka anak mo ding wa ka mahimutang og katog gabi, anak. Gipukaw ba ako nimo katog? Nanokto kas kwarto gabi sa turasa, mura kag wak-wak, anak. Unya pagkahuman, higda ra kadyot pagkahuman ni gawas na pagbalik. Mao di ay. Kaihion day ang bibi ni mama. Kaihion day akong anak, oy. Ingon ani ni kabuotan si Papi. Say good morning. Inahilo guys, happy Friday. Today is June 13, 2025. Si Papi guys, humana og gawas guys. Kay nagpupo o nagwiwi si Papi. Ubay-ubay gid ang ihi ganina guys, oy. Wa man din siya kapupo gahapon og kawiwi. Kay diri raman din siya sa sod kagahapon kay nag-uwan-uwan. Anak no, nakalimot si mama anak. Busy mo guys mama anak, oy. Kulo sa bata nga Papi. Gibusaw na lang in taon. Say good morning anak Papi. Say good morning to your viewers. Please anak. Wala anak ni Agis Lando anak. Giusab na sad ang tingog siyang motor anak, nagpiniling batanon anak. Si Lando anak ba nagpiniling batanon anak, tarong anak. Bless mama. Taga Santo iho, taga Santo. Say good morning to your viewers. Kay gwapo ba yarong bata karon buntaga, gwapo kayo. Say good morning anak, sige na anak, lagpakon ng kurinot. Anak gialimutan bitos mama anak. Na si Whitey anak niid nimo anak, nasagdanan anak. Anak si Whitey anak wa naasagdanan anak, maghuwat nimo anak. Naibog ba na nimo si Whitey anak. Yan, good morning guys. Happy Friday to all. Today is June 13, 2025, araw ng Friday. Araw ng Friday. Yan si Papi guys, oh, nagdali-dali og katog guys. Nagdali-dali og katog. Taritang ratitang, taritang ratitang, taritang ratitang. Exercise ang tiil anak. Please anak, exercise ang tiil para maligon ang tiil og dagan. Dating dating ching chiri chiri ching ching. Hala ni dako-dako ng bukog nimo anak, oh. Hala ka busok buyage. Buyage. Unton, oy. Ni busok man ni kinaog chicken og barbecue, oy. Gimingaw na kag chicken og barbecue anak. Inununan pa man atong sudan, gibayad mas kuryente atong kwarta. Dako kay tag na virus kuryente anak. Antos sa tagkaog inununan ani anak. Kalami anang inununan anak. Sa una gay anak wa magikoy sudan anak. Suwa ra magikog loya sa una anak. Tinuod na anak. Bless mama again anak. Taga Santo anak. Mag-say thank you kasi imong viewers. Hello guys. Thank you guys for always watching. Thank you for always supporting our video ni Mama Lisa. Ingon ni Papi guys. Nagsiga na wala nagtiyong-tiyong ni bata oy. Mura man ka ng katugon pirmi oy. Wala ko ni mahimutang gabi eh. Wala ni mahimutang gabi is Papi oy. Kay kawiwion di ay. Kawiwi, hala ni aging airplane nak. Paminawa anak. Ni aging airplane. Paminawa anak ng airplane. To anak ni agi na anak. Uy, natog na manggid na oni oy. Ayan, thank you for watching guys. Have a blessed day to all of us.